Alright, Darwin Núñez dah officially masuk ke Liverpool. Kita nak start dengan video transfer line out untuk minggu ketiga dengan transfer Darwin Núñez lah. Selalunya kita start dengan City. Weh, jealous tu. Jealous gila. Okay, kita start dengan Liverpool dulu lah. Apa pendapat pasal transfer Darwin Núñez lah? Recap sikit pasal mana transfer tu. Aku rasa happen very smoothly lah. Which is normally cara Liverpool buat transfer sekarang. Betul? Aku rasa berlaku 10 hari rasanya. Lebih kurang lah 2 minggu settle lah 2 minggu kan. Sebab aku rasa dia macam kuat sebelum ni kat MU dengan PSG. Cara tak kalut lah nak nak hold lemah-lemah betul. Orang buat mock-up baju apa semua kan. Okay, rasa 2 minggu lepas yang aku hantar dekat hang tu, paper keluar daripada rekod Portugal dia keluar 100 juta. Tengok dengar 100 juta tu memang tak percaya langsung. Totally tak percaya. Aku rasa mana-mana fans Liverpool tak percaya lah. Sebab mereka tahu Liverpool mana akan belah. Tapi untuk spend 100 juta dekat seorang striker yang bagiku baru satu season lah yang betul-betul proven lah. Tu pun proven dekat top 7 league lah. Sebab sekarang ni Portugal nombor 7 kot dalam Europe. Macam tak percaya awal. Tapi bila dah nampak strong lah, and then bila tengok pula orang analytical semua keluar statistik lah, yang analytical person dekat Twitter lah, dia punya style tu lebih kurang identical dengan Mane, which is depa selalunya kebiasaannya akan drift left lah. Depa akan drift, dia seorang striker tapi dia main as a striker yang masuk ke wing. Depa kata yang atletik tu Thierry Henry channel. Henry BBC jenis-jenis tu lah. Macam tu lah, jenis bukannya statik. Dia memang besar. Physical, aku rasa physical profile dia memang mantap. Tapi dia bukan orang kata target man lah, bukan target man. Tapi dia still boleh score header, dia still boleh act as a poacher, goal tempet dia still boleh score. Apa yang aku suka dengan dia kan, dia volume shooter tau. Volume shooter per game dia minimum dia akan shot 3/4 per game lah. Which is aku rasa Salah dengan Mane punya rate kat Liverpool normally 4 ke 5 tau per game. Memang very high volume. So boleh nampak sendiri lah performance dia against Liverpool. Benfica orang kata underdog compare dengan Liverpool kan. Cara dia perform tu dia tak takut nak shoot daripada any stupid angle ke apa. Tapi under Klopp mungkin Klopp marah sekali hang shoot under low chance conversion punya angle kan. Tapi low SG tapi dia berani. So tu hang nampak dia ada technical ability untuk do that kind of thing. So aku happy lah. Tapi still ada concern lah untuk dia punya link up play. Concern lah. Yang tu concern lah sebab bila beli seorang striker yang memang kita nampak takkan main dah false 9, Liverpool ni macam breaking out dia punya tukar style. Memang totally tukar style tu. Kemungkinan formation yang Klopp selalu guna masa dekat Dortmund tu 4-2-3-1. Dan nampak mungkin akan beralih kepada 4-2-3-1. Dan kalau tengok style of play Liverpool pula nampak macam kenal. Sebab kan season lepas Liverpool dekat LCM bahagian Thiago tu dia nampak lebih kepada seorang pivot dengan Fabinho. Dan belah kanan ni dia berat. Jadi dia sebagai orang yang duduk kat kiri tu akan dapat supply bola. Supply bola dan memang role yang dia tu aku rasa lebih kurang identical Mane dan hopefully menjadi tapi hang takut ni macam orang kata dia preparing untuk face after Salah. Salah kita tak tahu dia tak mau sign kontrak kan. So tapi dia nak stay next season. So possibility dia open dia nak pindah free apa kita tak tahu. So ni kalau nak prepare goal scorer pengganti Salah ke maybe sebab sebab dia willing to spend that kind of amount kan. Berapa exactly? Yang 64 juta yang memang upfront 64 juta, lepas tu yang lain tu plus add on lah, tapi semua total lebih kurang 85 juta euro kan. Tapi bagi aku rasa okey lah, not bad sebab hang akan dapat dalam 42 juta daripada Sadio Mane. So initial installment hang bayar tambah 20 juta dapat Darwin Núñez, so okey lah. Sebab aku rasa yang Liverpool attracted dengan dia tu disebabkan gaji dia. Gaji dia dekat Benfica 30,000 je tak seminggu. Sekarang ni 111 lah, 115k. Liverpool dah kali 4 aku triple gaji dia pun still. Memang aku rasa bracket gaji yang memang sesuai dengan untuk Liverpool. So apa update Sadio Mane? Sadio Mane dikatakan minggu ni official lah third bid daripada Bayern Munich. First bid 21 juta. Second bid dia tambah lagi 2.5 juta je dia tambah. Jadi 23.5 juta lah. Tu sekarang ni dah Liverpool pun memang
hard ball lah untuk mereka kan. Memang totally reject. Siap kata report kata strong report lah, dia kata laughable bid daripada mereka lah. And sekarang ni aku rasa 42 juta lebih kurang. 42.5 yang tu aku rasa. 42.5 memang finalize lah. Satu lagi kan ada right back Ya, seorang right back lagi, Calvin Ramsey. 18 tahun. Backup untuk ni backup untuk Trent. Disebabkan Neco Williams kemungkinan akan pindah ke Fulham, 15 juta katanya. So Liverpool ada aku rasa pemain fringe player yang boleh depa jual dan boleh tambah lagi bajet lah. Sebab tapi tu lah, Kevin Ramsey ni awal-awal hari tu dengar kata 4 juta je. Lepas tu aku rasa dia dengar kata Liverpool nak spend 64 juta kat Benfica tu. Dan sekarang ni naik 85 juta pula. Tu tunggu, tapi rasanya memang dah macam compete lah transfer tu. Tu transfer Liverpool. Aku rasa fan Liverpool happy lah. Han dapat one of the best striker early pula in the window. So done. Now Man City. Apa update untuk Man City? Depa finally launch Erling Haaland punya signing. Awal juga macam Nunes ni, so dia sebelum masuk season baru dia sempat nak integrate sikit lah dengan sistem City. Aku rasa interesting fight lah kita boleh tengok nanti Nunes versus Haaland. Aku rasa mereka akan antara yang top 5 top scorer season depan lah, kalau mereka klik lah semua kan. Haaland memang sangat-sangat good signing untuk Man City lah. Untuk siapa-siapa pun Haaland ni sangat good signing lah kan. And walaupun Ham boleh kata lah dia punya transfer campur-campur dengan duit-duit, tapi bagi aku City tak ada masalah duit tu. So tak ada orang nakkan complain bab tu lah. Yang recently yang keluar baru ni Bernardo Silva, tapi Barcelona City quote ni 96 juta. 80 juta pound lah exactly. Tapi apa si Barca boleh afford 70 ya dia kata. 70 pun kosong dia pun cungak-cungak tak dapat melainkan memang yang rumor sebelum ni yang pasal Frankie De Jong, depa akan mungkin dia bayar 70 juta dia bagi Bernardo Silva, dapat Frankie De Jong rumours tu setakat ni Man City yang tu je. Ada lah nampak Pep pergi jumpa si Sheikh Mansour tu minta duit lebih kot. Baru keluar news kata Barca dah downgrade lah, tak target Bernardo Silva tapi target Gundogan. Kalau jual Stone dia kontrak kan, sebab tu ada target. Alright, so tu Man City settle now. Chelsea kita tahu Chelsea tengah target centre back kan. So apa update untuk Chelsea? Update untuk Chelsea Chelsea sekarang ni terdekat centre back Koundé lah, Koundé lah. Tapi tu lah, Chelsea fans aku rasa banyak komplain kata macam tak bergerak dia punya transfer kan. Sebab dia pun dah tengok City dah announce Haaland, dia pun tengok Liverpool closing in Nunes. Lepas tu bila dia pun tak bergerak ni, semua pakat melenting aku tengok. Tapi tu lah, aku nampak Koundé sekarang ni yang paling dekat Koundé kot. Kemudian ni lah right wing Dembele. Ousmane Dembele good transfer. Aku bukan nak kata aku fan Dembele dulu, tapi sekarang ni aku tak tahu. Aku tak minat dia actually. Dia season lepas dia perform. Dia perform lepas dia kahwin tu tak silap aku. Sebelum tu kan TikTok. Dia perform lah, tapi tu lah dia punya record injury tu lah yang memuaskan record dengan disiplin dia sama lagi. Tapi kalau kata Tuchel memang boleh buang tu dia punya perangai dia tu okey lah, memang saya okey lah transfer sebab dia free. Sebab dia free, cuma gaji dah quite tinggi. Dembele tadi Barca dah announce kata dia takkan sign kontrak. So dan paper France pun Ligue 10 Sport tu dia cakap kata paling dekat sekali memang ni lah, sebab dia nak kembali kepada Tuchel. So tu lah nampak tu Dembele Koundé dengan seorang lagi keeper tu. Oh, dia officially lah. Chelsea dah officially sign keeper kan daripada Liga US MLS. Liga tak tahu keeper American 10 juta keeper muda umur 19. Katanya Februari hari tu sebabnya Chelsea dah nak beli dah tapi tak sempat. Deal tu tak sempat go through lah. Okay, bagi aku transfer window Chelsea kali ni menarik lah nak tengok landscape apa. Sebab ada rumour kata nak jual Ziyech, nak jual kedua-dua striker apa. Lukaku dengan Werner. Lepas tu dia nak sign dua centre back. So highly likely boleh nampak next season starting 11 depa berubah tu ya. Kalau depa sign striker baru. Left back pun Marcos Alonso katanya nak akan pindah ke Barca kan. Yes, latest update dia kata minggu ni ada crucial lah sebab Azpilicueta dengan Alonso dua-dua akan discuss dengan Chelsea. Aku rasa dua-dua akan pindah. Aku rasa Chelsea akan grant depa pindah ke Barcelona. And then situasi Lukaku aku rasa boleh happen lah.
dengan Inter Milan. Dengan Inter, walaupun bukan ada transfer fee, tapi Inter propose 2 tahun loan, tapi loan with high loan fee lah. Bukan macam kita bayar 1.5 ke apa, tapi loan fee yang macam satu season 15 juta macam tu. Lepas tu season ketiga mahal. Dah hanjur dah pun dekat 100 98 kan. Loan fee dah dalam 10 ke 15 juta per season. Loan 2 season. Lepas tu season ketiga baru Inter attempt untuk sign permanently lah. Tu situasi Lukaku. And then another thing, ada kata agent daripada Inter Milan atau sporting director Inter Milan kot. Sporting director Inter Milan fly to London. Ada breakdown rumours yang kata dia in talks dengan Chelsea untuk sign Stephen De Vrij. Centre back Inter Milan tu murah dah. Dia experience main kat La Liga, main kat Serie A dah 7 season. Inter 4 season, Lazio 3 season. Join Inter daripada Lazio pun free lah. So sekarang dia available dalam 9 ke 12 lah. So bagi aku tu make sense lah untuk Chelsea sign sebagai second centre back. Second centre back kan. So satu lagi Jules Koundé tu lah. So Chelsea next Spurs. Confirm sign Richarlison? Tak confirm. Tak ada, kira rumor sangat-sangat strong lah nak sign Richarlison. Tapi aku tak faham, kalau masuk Richarlison memang dia main sebagai backup lah. Sebab aku tak nampak dia akan ganti 3 front 3 yang aku rasa carry Spurs masuk ke top 4. Son, Kane, Kulusevski yang baru season ni. So aku tak nampak, mungkin mereka preparing untuk Champions League lah, untuk cari ada rotational player apa semua. Yang kuat sekarang strong adalah Richarlison. Mereka confirm Ivan Perisic. Siapa lagi? Ada lagi? Jack Spence kan. Aku rasa Jack Spence tu good signing gila. Memang style Conte punya right wing back. Aku rasa memang kalau dia dapat tu memang totally Emerson dengan si siapa seorang lagi yang nama Wolf. Doherty tu memang out tu Aku rasa dia akan main depan sebab dia nampak macam tengok masa dia main kat FA Cup ke Carabao Cup tu, nampak macam dia memang raya lah belah kanan tu. Aku rasa Jack Spence tu bagus. Richarlison mungkin second tier punya signing. Aku Ivan Perisic tua dah. Aku tengok Spurs ni cuba nak sign player-player yang ada experience lah. Tapi aku tak nampak apa nak kata mengancam sangat depa punya transfer. Tapi Conte tu lain macam sikit dia punya otak. Dia dah ubah banyak player. Macam hang dulu orang kata Young dia ubah, lepas tu si Chelsea Moses apa semua dia ubah jadi great player. Aku tengok macam mana aku Richarlison dengan price tag tu David Ornstein kata minimum 50. So dia takkan go below than 50. Aku expect lah talent macam tu sebab Brazilian dah ada 4 season experience dalam Premier League kan. Lepas tu main striker. So memang dengan pasaran striker ni susah apa semua kan. So hang minimum hang kena bayar memang 50 ke 55 lah. Tapi berbaloi dok nak bayar 50 55 tu hang sendiri lah justify. Sebab kalau untuk striker yang dah main 4 season, 5 season dalam Premier League, 1 dengan Watford, 4 dengan Everton. Kat Everton dia score per season 13 gol lah. 13 dalam first season 13, second season 13 kan. Lepas tu dalam third season 13 in all competition, 7 gol lah dalam Premier League. Last season 10 gol lah dalam Premier League. Bagi aku not enough lah. Itu kira yang selalu main kan? Selalu main. Bagi aku not enough lah. Aku tengok dengar orang duk hype dekat Brazil, dia main striker utama Brazil, rate dia kena score 19-20 gol lah per season. So tapi aku still respect lah Spurs punya move. Sebab aku rasa dia buat ni dengan intention of next season ada 5 subs. So kalau dia nak buat change apa-apa game plan ke, sebab dia ni adalah very good pressing forward aku rasa Richarlison ni kan. Tapi tu lah dah Spurs sebenarnya kalau dengan harga tu pun depa tak berapa aku rasa ada masalah. Sebab depa boleh offload banyak player. Ndombele nak offload Lo Celso. Memang mungkin berwine betul apa Regulon kan. Mungkin mereka takkan dapat harga yang macam dia bayar. Contohnya Dembele, siapa dia nak bayar sampai apa 53 juta dia beli dulu. Tak ada orang bayar macam tu lah. Tapi still 20 juta kan. Lo Celso 15 juta. So boleh dapat lah return daripada situ. Okay, so next Arsenal. Apa update pasal Arsenal? Sebab so far aku rasa quite slow Arsenal sikit macam Chelsea apa dia punya transfer sekarang sangat-sangat lah. Tak tahu link up tu berlambak, tapi tak nampak macam nak move forward seorang pun tak nampak move forward. Jesus daripada season lepas lagi, sebelum season lepas sebelum habis lagi kan, sampai sekarang tak agree. Padahal nak masuk Arsenal, sampai nak masuk Chelsea. Masuk Chelsea masuk apa semua. Tapi yang aku tahu confirm dia takkan pilot si Jesus tu kata Romano lah tweet itu, tak tahu betul ke tak. Dia takkan pilot, dia akan stay kat Premier League. So antara Chelsea atau Arsenal lah sekarang yang boleh afford dia. Kalau dapat signing dia pun still aku rasa tak cukup. Sekarang maka aku tak nampak perjalanan apa langsung nak masuk. Siapa lagi Hickey pun sengap.
Zinchenko pun sengap. Aku tak tahu. Arsenal ni minggu ni lah memang sangat-sangat slow lah. Tak nampak apa langsung. Mungkin sebab Nation League tak habis lagi. After Nation League ke apa ni, NKTH kata extension contract pun tak confirm lagi. Kan, walaupun hari tu depa announce dekat website Arsenal kata NKTH akan habis kontrak, tapi dalam kurungan negotiation ongoing. Tapi awak lama sangat nak confirm kan. Tapi yang Skamaka tu aku harap dapat lah, kan. Walaupun ada satu statistik dia bawa keluar kan tak. Actually dia bawah lah daripada yang kita. So aku tak tahu itu mungkin sebab Nketiah punya sample size tu tak besar kan tau. Dia ambil dia main lepas betul-betul main sebelum game Chelsea lah, satu game semua tu. Skamaka main satu season penuh, mungkin dia ada skill sikit kat situ kan. Tapi bila hang tengok statistik tu dia bawa Nketiah, aku koyak lah. Tapi Skamaka tak harap sangat sebab PSG dah beat dia. Luis Campos dah beat dah 40 juta pound, 40 juta euro. So aku rasa tu likely to go through lah. So tinggal kat dia nak decide nak masuk PSG ke tak lah. And so untuk update Arsenal, aku memang expect minggu ni adalah breakthrough untuk Jesus lah. Dia cakap after international break dia akan swiftly decide sebelum dia go on holiday. And Brazil pula international break dah habis lah. Dah habis weekend lepas against Japan ke? Against Japan. So dia cancel against Argentina. So maknanya aku expect dalam 15 Jun atau 16 Jun dia decide lah kelab mana dia nak pilih apa semua. Tapi yalah, Milan dah masuk. Lepas tu slowly Barca pun nak dia. Kalau tak dapat Lewandowski kan, benda ni jadi difficult sikit lah untuk Arsenal. So Tielemans aku rasa dia akan done smoothly after international break sebab apparently tak ada siapa mau dia. so far macam Arsenal sebab dia kata Edu sangat Arteta dah in talk sangat agent dia since January ke since March apa. So macam as soon as dia habis job dengan Belgium, aku rasa dia boleh join lah dalam pre-season Arsenal. Aku rasa dia yang smooth transfer lah sebab orang tak mau dia. Okay, tapi aku ada update untuk Arsenal in term of outgoings. Tiba-tiba banyak kan. Tadi kita sembang pasal Jack Spence. So jangan lupa Jack Spence bukan yang player Nottingham Forest tau. Dia Middlesbrough. So Spurs akan sign dia 20 juta daripada Middlesbrough. And Nottingham Forest nak replacement, which is in the name of Ainsley Maitland-Niles lah. Bisa nak tu nak main midfield lah apa ambil buang. Aku kalau pasal outgoing of Arsenal lah, aku happy kalau Premier League club interested untuk beli player Arsenal lah. Sebab Premier League club ada duit kan. Aku tak mau lah player-player Arsenal ni Liga Itali nak beli lah, Liga Spain nak beli lah, sagi minta kurang. Depa nak loan option tu buy ni kalau bana. Aku ingat Napoli season lepas tak mau bayar, suruh Arsenal bayar gaji Xhaka sampai habis. Dia nak beli Xhaka free. Kocak hati. Okay, so update first. Kelab bawah naik lah. Nottingham Forest nak sign Tielemans. Lepas tu Fulham in talk with Berleno. Aku tak tahu Berleno interested nak join pun tak. Tapi tu lah, price macam almost agree lah Fulham dengan Arsenal. Aku rasa better than Benfica. Benfica beat Leno 8 juta. So aku harap lah boleh pergi sampai 12 ke 15 lah. Sebab Leno Arsenal beli 19 juta. So outgoing Lucas Torreira yang tu lah situasi Liga Itali aku meluat betul ya. Hang ada option tu buy, ada agree dengan Arsenal. Aku rasa 12 ke 13 juta. Lepas tu nak minta diskaun ni 7 juta lah. Ni mampu fikir Depa selalunya tu lah. Depa akan delay sampai kontrak dia rent out tu dah. Aku play. Satu lagi. Aku rasa news yang menggembirakan juga, breakthrough through the weekend ke Jumaat lepas. Nuno Tavares. Ada banyak cerita ada banyak cerita. Atalanta bukan nak loan lah. Atalanta nak beli. So apa yang lagi best lagi, Arsenal beli dah 7 juta. 7.5 itu Atalanta nak bayar 12 ke 15. Ambil profit. Tidak itu kita nak cut loss kan. Oi, ni profit aku ambil 100% profit lah. Kalau dia tak percaya pihak Atalanta, Marcel nak ada on loan. Marcel nak ada on loan. So still okay lah. So next Man United. Man United yang paling terbesar sekali dia Frankie de Jong lah. Frankie de Jong ni aku rasa aku dah dengar dua hari lepas kata dah nak confirm, tapi sekarang ni problem balik. Tapi dah dekat dah, betul-betul nak dekat. Aku rasa dapat dia kata sampai dah agree kontrak dengan gaji apa semua dengan dia kan. Lepas tu De Jong pun yang lepas lawan Netherlands tu post interview dah. Dia kata apa?
dia tanya dia akan tukar ke daripada Catalonia ke ni ke? Panas ke panas daripada hujan. panas ke sejuk ke hujan tu, dia tak jawab lah. Dia kata not disclose lah for this matter, tapi aku rasa akan dapat lah tu. Tunggu basah je, dan itu lah, tunggu basah. Berapa dengan valuation aku rasa Harga sama macam dari Nunes lah. 60 something. Something like that. Total package 85 million euro. So kalau dalam pound tu aku rasa maybe like 68 juta pound lah. 68 juta pound. So basically the same package macam Liverpool offer dekat Darwin Nunes. So membuatkan aku rasa macam Liverpool terlepas Tchouaméni kan. Lepas tu duit tu dia bumbung kat Darwin Nunes lah. Boleh jadi lah sebab dia nak spend banyak besar kat Tchouaméni. So transfer kat Darwin Nunes lah. So Frenkie de Jong tu lah, aku rasa price Barca, MU tahu situasi Barca macam mana, mereka perlukan duit. So MU senang nak agree sebab range price tu tahu dah. Lepas tu personal term senang nak agree, walaupun initially dia tak mau nak pergi Man United, dia tak mau tinggalkan Barca lah basically. Tapi sebabkan apa, Ten Hag pujuk, so macam akhirnya dia sebab Barca depa dah nak agree lah dengan Gavi kan. So depa macam aku rasa midfield tu dah sorted lah. Tu yang depa boleh nak let go tu lah. Let go De Jong kan. Lagi MU right back lah dengar. Right back baru keluar tadi. Dumfries. Semalam Dumfries. Sebelum ni tak dengar tiba-tiba kita tahu yang depa akan buang Bissaka tapi tak tahu sampai last kemarin keluar Denzel Dumfries tu bukan baru je pindah ke Inter. Baru saja kan. Tak jadi. tak jadi. Dia skor 5 gol. Memang tak jadi. Siapa dia punya tu? Inzaghi kan? Inzaghi tak minat lah. Yalah, tapi still aku rasa profitable investment daripada Inter Milan sebab apparently after Euro tahun lepas tak ada siapa tahu mau Dumfries sebab defensively dia shaky lah. Sangat-sangat shaky. Sebab kan kita ingat kat Euro dia score kan. Dia skor banyak, dia attacking macun tapi kat defend Euro dia heatmap dia duduk paling atas sekali. Tapi dia tak boleh main dalam main defense. 4 backline. I mean, dia memang different profile gila dengan Bissaka. And memang orang nak target orang yang Ten Hag target orang yang boleh attacking kan. Tapi defend dia barai sangat. Aku tak tahu macam mana in transition nanti macam mana untuk Manchester United bila depa kena counter attack or something. Depa kena memang betul-betul satu lagi sayang seorang center back center defensive midfield betul-betul. Yang sangat yang benda masalah aku rasa dekat 2 season lah. Tapi sekarang link aku dengar banyak juga si apa nama? Ruben Neves. Aku dah dengar Sangaré ke. Bisuma dengan Didi slow lah. Tak dengar rumours kat itu. Aku satu position lagi lah. Aku rasa dalam weekend tu breakthrough daripada Talksport, and dia kata mereka terkejut kalau MU tak sign Anthony. So macam sekarang ni MU tengah fokus on completing Frenkie de Jong, which is orang kata marquee signing lah, statement signing. Ten Hag betul-betul nak dia untuk jam pre-season sebab dia adalah key untuk cara MU nak main lah, something like that. Cara untuk MU go to the game, dia nak MU nak dia integrate dalam pre-season. Yang tu lah. So after that aku rasa mereka will go for Anthony dalam 45 ke 50 dan deal lah aku rasa Anthony. Tak murah ke Anthony. Okay, Big Six dan ada apa-apa update lah untuk selain pada Big Six? Ada. Bakal Big Six lah. Bakal Big Six. Wait, tapi tu lah, cakap pasal bakal Big Six apa, surprisingly Newcastle macam tak dengar banyak news lagi kan. Sebab Januari dah beli banyak ke kan. Tapi tu lah, so far aku dengar Botman lah, Sven Botman katanya Milan nak delay pula. Belum hari tu dah macam advance stock lah Milan. Lepas tu Milan buat pasal pula nak bayar sikit lah apa semua kan. Kata Newcastle sekarang ni possible destination. Katanya mungkin few days lagi kita boleh tahu kot sama ada dia pindah ke tak. Tapi Botman memang high demand lah. Tapi aku rasa age dekat Newcastle sebab Milan tak orang bayar tinggi. Milan nak bayar 20 juta pound je kot. Newcastle sanggup bayar sampai 30 ke 35. So kalau Botman decide untuk pilih Newcastle, memang akan go to Newcastle lah. Satu lagi aku rasa depa dah confirm dah striker tu Hugo Ekitike. Hugo Ekitike kan. Kalau total plus initial fee plus bonus dalam 46 juta euro yang tu, so tak murah juga. Tapi Newcastle dia tak heran lah kan, sebab dia macam Ekitike ni highly orang mau lah masa Januari tu. Tapi numbers dia tak cun lagi, dia tak mature lagi as a striker. Tapi ni macam investment awal lah daripada Newcastle. Aku rasa takat tu je kot lah, sebab kelab-kelab lain tak buat banyak movement lagi. Yalah sebab transfer window pun baru buka Jumaat lepas. Alright guys, jangan lupa untuk subscribe channel Jugarawar TV. Jangan lupa kami akan buat weekly update untuk transfer news ni lah. Okay, target kita adalah untuk reach 40k subs. So subscribe. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Okay,
you go.